I'm eating santol right now, pero ako kahibaw kung disaan gikan basta kay nakita nako siya sa gilid-gilid ug akong gipanitan kay akong kanon karon. Aslom, pero napoy mohapit nga jutay katamis ug kalami. This fruit is not just delicious, it's also rich in vitamins, fiber, and antioxidants nga maayo kaayo para sa lawas. Arong mangaon mug aslom, bahalag maguba ng inyong guba nga naong. Sa atua, ang santol part na sa culture. Ginabutang sa sinigang, ginahimong minatamis, or simple lang nga ginakaon sa atong barkada nga kinuha sa punuan nya wala nang hid sa tagiya. Char lang. Murag wa kasuway, sala laman nga prutas. Murag life ba nga kinabuhi? At first, lami ug pait, pero kung imo lang i-enjoy, makita nimo ang sweetness sa sulod. As a repeat. So whatever life gives, dawata lang with a grateful heart. Kay naay sweetness maski sa pinakaaslom nga moments, char.